विक्टोरी गोवन्स पार्टीचो उजो काल निकालाच्या पावसान पालवलो। आरजीपीचो स्वताच्या बळार लोकसभा निवडणुकेंत रावपाचो प्लॅन शेळिल्ल्या फोगोटे सारको फुटलो। 2022 विधानसभेन मेळिल्ली तशीच वा ताच्यान कमी मतां आरजीपीक लोकसभा निवडणुकेंत मेळ्ळ्या। 2022 आरजीपीक नॉर्थ गोवान 20 पैकी 18 कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॉन्टेस्ट केल्ले तेन्ना तांकां 47,000 मतां मेळिल्लीं, तर लोकसभा निवडणुकेंत तांकां 45,744 मतां मेळ्ळीं। 2 लाखाच्यान चड मार्जिनान आरजीपी प्रमुख तुकाराम परब हांकां नॉर्थ गोवान हार मानची पडली। जैतिवंत जाल्ले बीजेपीचे श्रीपाद नायक हांकां 2,57,786 मतां मेळ्ळी, मात आरजीक फक्त 45,744 मतां। आरजीक मेळिल्लीं मतां जैतिवंताच्या मताच्या आंकड्याच्या आसपास लेगीत ना, तर साउथ गोवान रुबर्ट परेरा हांकां सुमार 1.5 लाखाच्यान चड मार्जिनान हार मानची पडली। जैतिवंत जाल्ले कॅप्टन विरियाटो हांकां 2,17,836 मतां फावो, तर पल्लवी धेंपो हांकां 2,04,301 मतां मेळ्ळी, मात आरजीक फक्त 18,885 मतां। फक्त उजो केलो म्हणून वोट मेळनात अशें लोकांचें म्हणणें। आरजीपीचो एमएलए विरेश बोरकार आशिल्ल्या वाठारांत लेगीत तांकां फावो तशें वोट मेळना। सेंट आंद्रे वाठारांत आरजीचो एमएलए आसूनय आरजी मात काँग्रेस आनी बीजेपी फाटल्यान तिसऱ्या आंकड्यार। काँग्रेसीक 5,675, बीजेपीक 5,599 जाल्यार आरजीक फक्त 3,433 वोट्स मेळ्ळ्यात। मये, थिवी, वाळपय तशेंच पर्ये वाठारांत 2022 मेळिल्लीं ताच्यान कमी मतां आरजीक मेळ्ळ्यात। आरजीक एकूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळ्यांत चड वोट मेळूंक ना, देखून तांकां वोट स्प्लिटर असो टॅग पडला। आरजीपी इलेक्शन जिखपाक सोदताले काय वोट फोडपाक सोदताले हाचेरूय लोकांक दुबाव। 2027 विधानसभेन आरजीपी स्वताची परत एकदा वळख उबी करपाक पावतले काय ना, सद्याक जाल्लो पराभव हाचेरूय आतां प्रश्न उबो करता।